Assalamu alaikum students. Welcome back with your lesson. Today we will discuss our next lesson, the Great War Hero, Azim Jangi Hero, right? ये हमारा आज का टॉपिक है. Among the Pakistani heroes of the 1965 war who fought on the Lahore front there was one of Major Abdul Aziz Bhatti. पाकिस्तान के जितने भी 1965 के हीरोज़ हैं उनमें से एक जिन्होंने लाहौर के जो सदर है जो फ्रंट है वहाँ पर लड़ाई की, मेजर अजीज़ भट्टी उनमें से एक थे. He fought against the enemy for 6 days and nights without rest and laid down his life in the defense of his country. आपने दुश्मनों के खिलाफ लगातार 6 दिन तक फाइट की. दिन रात आपने लगातार 6 दिन फाइट की बगैर किसी आराम के और अपनी जान कुर्बान कर दी मुल्क के दिफा के लिए. For this act of valor, he was awarded the Nishan-e-Haidar, the highest military award of Pakistan. आपकी इस बहादुरी, इस जुर्रत के लिए आपको निशान हैदर जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, उससे नवाजा गया. अजीज भट्टी was born in 1928 in Hong Kong. आपकी पैदाइश हांगकांग में 1928 को हुई थी. Where his father Muhammad Abdullah Khan Bachchi was a teacher. जहां आपके वालिद साहब मोहम्मद अब्दुल्ला खान एक उस्ताद थे, एक टीचर थे. He does receive his early education in Hong Kong. आपने अपनी जो इब्तदाई तालीम होती है वो आपने हांगकांग से हासिल की. In 1945 he came with his father to his home village Ladian in Gujarat district. आप अपने अब्बू के साथ वालिद के साथ अपने गांव लदियान गुजरात डिस्ट्रिक्ट में आए. He first joined the Air Force. आपने पहले Air Force ज्वाइन की. And in 1948 he became a cadet of Pakistan Military Academy at Kakul. आपने पहले Air Force ज्वाइन की और 1948 में आप एक कैडेट बने, एक ऑफिसर बने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की काकोल में. He did very well at the academy. आपने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया एकेडमी में and was awarded the sword of honor. फिर आपको निशान इम्तियाज से नवाजा किया. एंड द नॉर्मल मेडल जो आम एंड द नॉर्मल मेडल और आपको नॉर्मल मेडल से नवाजा किया. He joined the 6th पंजाब रेजिमेंट एज ए कमीशन ऑफिसर. आपने जो है रेजिमेंट 6 पंजाब की रेजिमेंट थी, आपने वहाँ एक कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया आपने. वेयर ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड मिलिट्री ऑफिसर. जहाँ आपने अपने आप को एक अच्छे मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर साबित किया. रेजिमेंट्स का मतलब होता है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिसको एक कर्नल जो फौज का एक अफसर होता है वो क्या कहते हैं उसको कमांड कर रहा होता है, ठीक है, उससे रेजिमेंट कहते हैं. तो पंजाब की 6 रेजिमेंट थी जहां आपने एज ए कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया. On the morning 6 on the morning of 6 September 1965 he received orders to proceed to the front at once. 6 सितंबर का दिन था 1965 को आपको ऑर्डर्स मिले कि आपने सरहद पर रवाना होने का आपको ऑर्डर मिला, ठीक है. The Indians were very fully equipped with guns and tanks. जो इंडियन थे वो गन्स और टैंक से लेस थे. Major Aziz Bhatti was fired with the true patriotic spirit of a disciplined soldier. यानी जो मेजर अजीज भट्टी थे वो आपके अंदर सच्चे जो हुब्बुल वतनी होती है एक मुनज़्ज़म एक डिसिप्लिन सोल्जर की, उससे आप सरशार थे. यानी कि वो आपके अंदर भरी भी थी, वो आपके अंदर कार फरमा थी. यानी कि आपके अंदर एक सच्चे हुब्बुल वतनी का जज्बा था. जैसे कि एक आम मुनज़्ज़म एक डिसिप्लिन सोल्जर में होता है. With this small company he not only stopped the Indian advance. आपने उस छोटी कंपनी से न सिर्फ
انڈین فورس کو آگے آنے سے روکا, بٹ آلسو پش دیم بیک, بلکہ آپ نے ان کو پیچھے دھکیلا. On 11 September, he was reorganizing his company and directing the gunners to shell the enemy positions. 11 ستمبر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ اپنی کمپنی کو دوبارہ منظم کرتے ہیں اور ان کو ڈائریکشن, جتنی بھی وہاں گنرس ہوتے ہیں, جو گن مین ہوتے ہیں, ان کو آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ دشمن کا جو ٹھکانہ ہے, جو ان کی پوزیشن ہے, آپ نے وہاں پر شیلنگ کرنی ہے. In order to watch every move of the enemy, دشمن کی ہر حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے he had to place himself in an elevated position. انہوں نے کیا کیا, انہیں اپنے آپ کو اونچی جگہ پر رکھنا پڑا. where he was exposed to enemy fire, جہاں پر وہ دشمنوں کے حملوں کی زد میں آ گیا. He performed his duty bravely. آپ نے اپنی ذمہ داری, اپنے فرائض کو بہادری سے نبھایا, اس کو پورا کیا. His soldiers asked him to come down, but he refused. ان کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس سے کہا کہ آپ نیچے آ جائیں, لیکن اس نے انکار کر دیا. This brave son of Pakistan wanted to save not himself but his country. یعنی کہ بہادر بیٹا پاکستان کا, وہ نہ صرف اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے تھے بلکہ اپنے ملک کو بھی سیو کرنا چاہتے تھے. A shell from an enemy tank struck him on his right shoulder and our brave hero fell. دشمن کا ایک گولا, دشمن کی ٹینک کا ایک گولا, شیل سیدھا اس کی سیدھے کندھے پہ آ کے لگا, اور وہ ہمارا وہ بہادر سپاہی, وہ سولجر, وہ ہیرو, وہ گر پڑا. A day before his martyrdom, اس کی شہادت سے ایک دن پہلے, the commanding officers had sent him word that since he had been fighting untiringly for the last 6 days, he should take a little rest, and that another officer was being sent to replace him. ان کی شہادت سے ایک دن پہلے جو کمانڈنگ آفیسر تھے, جو کمانڈ کرے تھے, انہوں نے اسے ایک پیغام پہنچایا, کیونکہ وہ لگاتار پچھلے 6 دنوں سے مسلسل فائٹ کر رہے تھے تو انہیں آرام کرنا چاہیے, لیکن ایک اور آفیسر جو ہے ان کو ان کی جگہ بھیجا جا رہا تھا ریپلیس کرنے کے لیے. میجر عبدالعزیز بٹھی who was filled with the spirit of jihad replied, اور آپ جذبات کے, آپ جہاد کے جذبے سے سرشار تھے, آپ کے اندر جہاد کی جو ایک روح ہوتی ہے, ایک ہوتی اسپرٹ ہوتی, جذبہ ہوتا ہے, وہ آپ کے اندر بھرپور تھا. جس پر آپ نے جواب دیا کہ do not recall me, مجھے آپ واپس نہ بلائیں. I don't want to go back, میں واپس نہیں جانا چاہتا. I shall shed the last drop of my blood in the defense of my dear homeland. میں اپنی زندگی, میں اپنے خون کا آخری قطرہ جو ہوتا ہے, میں اپنے ملک کے, اپنے جو ہمارا آبائی ملک ہے, جو وطن ہے, اس کے دفاع میں قربان کر دوں گا. یہ اس کے آخری الفاظ تھے. These words will ever inspire the youth of Pakistan with confidence and courage. یہ وہ الفاظ تھے جو ہماری یوتھ کو, پاکستان کو, ان کے اندر اعتماد اور ہمت ابھارتے ہیں اور ابھاریں گے.